24 ବର୍ଷରେ ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛି କ'ଣ? 1999 ମହାବାତ୍ୟା ମନେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା 36 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା। ସେଇ 36 ନମ୍ବରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ 6 ନମ୍ବରରେ ରଖିଥିବା ପାର୍ଟି ବୋଧେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଥିଲା। 2,33,00,000 ଟଙ୍କାର ପଖାଳ ଖାଇକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଦେଶ କରିକି 6 ନମ୍ବରରୁ 21 ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପାର୍ଟି ବୋଧେ ବିଜେଡି କରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନିଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖାନ୍ ସାର୍, ଯିଏ ବିହାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିନା ନିସର୍ଚ୍ଚରେ କୌଣସି କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 24 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଇଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। और आपके दिमाग में छवि बैठी है कि उड़ीसा बड़ा पिछड़ा जगह है। उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है पब्लिक के प्रति बहुत ही सेंसिटिव रहती है, बहुत सेंसिटिव। 20 सालों से तो नवीन पटनायक थे, बहुत तेजी से डेवलप किया, एजुकेशन में बहुत सुधार किया। दूसरा, यहाँ प्राकृतिक आपदा इतने ज्यादा आते थे और आज अमेरिका और यूरोप से लोग ये पढ़ने आते हैं कि किस तरह से उड़ीसा ने प्राकृतिक आपदाओं पर कंट्रोल कर लिया। जिन आपदाओं में एक महीने सड़कें व्यस्त हो जाती थी, वो 1 घंटे में उड़ीसा चालू कर देता है। डिजास्टर मैनेजमेंट पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कहाँ पे हो गया है? उड़ीसा। ସତରେ ନବୀନ ସାର୍ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ବୋଧେ ଲୋକ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ।